السلام علیکم دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہنگر کرائسس۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بھوک کا بحران۔ ہنگر کہتے ہیں بھوک کو، کرائسس کہتے ہیں بحران کو، یعنی قلت، کمی۔ ہنگر کرائسس کا مطلب ایک ایسا بحران جس میں بڑی تعداد میں لوگ مناسب غذا سے محروم ہوتے ہیں، اکثر غربت، جنگ یا خشک سالی یا مہنگائی کی وجہ سے۔ The hunger crisis is a serious global issue where millions of people do not have enough food to eat. The hunger crisis یعنی بھوک کا بحران اس مطلب ہے سیریس مطلب ایک سنگین یعنی نہایت اہم، ایک خطرناک، گلوبل مطلب عالمی، ایشو یعنی مسئلے کو کہتے ہیں، گلوبل یعنی دنیا بھر سے متعلق، ایشو یعنی مسئلہ یا معاملہ، ویئر مطلب جہاں، ملینز آف پیپل یعنی کروڑوں کی تعداد میں لوگ، ملینز مطلب بہت بڑی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، آف پیپل یعنی لوگوں کے، ڈو ناٹ ہیو مطلب پاس نہیں ہے یا نہیں رکھتے یا موجود نہیں ہے، انف مطلب کافی مقدار میں، فوڈ کہتے ہیں خوراک کو، ٹو ایٹ مطلب کھانے کے لیے، استعمال کرنے کے لیے۔ The hunger crisis is a serious global issue where millions of people do not have enough food to eat. بھوک کا بحران ایک سنگین عالمی مسئلہ ہے جہاں کروڑوں افراد کے پاس کھانے کے لیے کافی خوراک موجود نہیں ہوتی۔ It affects both children and adults, especially in poor and war-torn regions. It مطلب یہ، affects مطلب متاثر کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، both مطلب دونوں یا دونوں کو، اس کا مطلب یکساں بھی ہوتا ہے، چلڈرن یعنی بچوں کو، اینڈ اور اڈلٹس کہتے ہیں دوستو بالغ کو، بالغ افراد یعنی بڑوں یا بڑوں کو، اسپیشلی خاص طور پر، ان مطلب میں، پور کا مطلب ہوتا ہے دوستو غریب، ان پور یعنی کم وسائل والے، یا آپ کہہ سکتے ہیں غریب، اینڈ اور وار ٹورن اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو جنگ زدہ، ریجنز یعنی علاقوں میں یا علاقوں کو، ریجنز کہتے ہیں مخصوص علاقے۔ It affects both children and adults, especially in poor and war-torn regions. یہ بچوں اور بڑوں دونوں کو متاثر کرتا ہے، خاص طور پر غریب اور جنگ زدہ علاقوں میں۔ Malnutrition weakens the body, lowers energy and can even lead to death. Malnutrition اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو غذائی قلت، مناسب غذا کی کمی، weakens کمزور کرتی ہے، the body یعنی جسم کو، باڈی کہتے ہیں جسم کو، لوورز اس کا مطلب ہوتا ہے دوستو کم کرنا یعنی کم کرتی ہے، نیچے لاتی ہے، انرجی یعنی توانائی کو، اینڈ اور کین ایون، کین مطلب سکنا، کین ایون لیڈ ٹو ڈیتھ یعنی اس کا کین ایون اس کا مطلب یہاں تک کہ کر سکتی ہے، کین مطلب سکنا، ایون یعنی حتیٰ کہ، یہاں تک کہ، لیڈ ٹو ڈیتھ یعنی موت کی طرف لے جانا، موت کا باعث بننا۔ Malnutrition weakens the body, lowers energy and can even lead to death. غذائی قلت جسم کو کمزور کرتی ہے، توانائی کو کم کرتی ہے اور یہاں تک کہ موت کا باعث بن سکتی ہے۔ Many families go to sleep hungry. Many مطلب بہت سے، families یعنی خاندان، go to sleep یعنی سو جاتے ہیں، hungry یعنی بھوکے، every night due to poverty, drought, inflation اور conflict. ایوری نائٹ مطلب ہر رات کو، ڈیو ٹو کی وجہ سے، پاورٹی یعنی غربت کی وجہ سے یعنی مالی تنگی کی وجہ سے، ڈرافٹ کہتے ہیں دوستو قحط کو، خشک سالی کو یعنی بارش کی کمی، انفلیشن یعنی مہنگائی کی وجہ سے، اور یا کانفلکٹ کہتے ہیں جھگڑوں کو یعنی تنازعات کی وجہ سے۔ Many families go to sleep hungry every night due to poverty, drought, inflation اور conflict. یعنی بہت سے خاندان ہر رات بھوکے سوتے ہیں، غربت، قحط، مہنگائی یا تنازع کے باعث یا تنازع کی وجہ سے۔ The hunger crisis also affects education, health and development, making it hard for people to build a better future. The hunger crisis یعنی بھوک کا بحران، also مطلب بھی، افیکٹس یعنی متاثر کرتا ہے، اثر انداز ہوتا ہے، ایجوکیشن کہتے ہیں تعلیم کو یعنی تعلیم کو متاثر کرتا ہے، تعلیم پر اثر انداز ہوتا ہے، ہیلتھ یعنی صحت کو، اینڈ اور ڈیولپمنٹ یعنی ترقی کو، آگے بڑھنا اس کا مطلب ہوتا ہے، میکنگ اٹ ہارڈ مطلب مشکل بنا دیتا ہے، اٹ مطلب اسے، میکنگ مطلب بنانا یا سبب بننا، اٹ ہارڈ مطلب اسے مشکل، فار کے لیے، پیپل یعنی لوگوں کے لیے، فار پیپل لوگوں کے لیے، ٹو بلڈ مطلب تعمیر کرنا، بنانا،
A better future मतलब एक बेहतर मुस्तकबिल. The hunger crisis also affects education, health and development. भूख का बहरान तालीम, सेहत और तरक्की को भी मुतासिर करता है. Making it hard for people to build a better future, जिससे लोगों के लिए बेहतर मुस्तकबिल बनाना मुश्किल हो जाता है. To solve this problem, we need strong efforts from governments, charities and communities. To solve मतलब हल करना या हल करने के लिए. This मतलब इस प्रॉब्लम यानी मसले को. We need यानी हमें ज़रूरत है या हमें ज़रूरत पड़ती है या हमें चाहिए. Strong efforts यानी मजबूत कोशिशों की. Strong मतलब मजबूत, efforts कहते हैं कोशिशों को, मेहनत को. From मतलब से, governments यानी हुकूमतों से, इंतज़ामिया से. Charities कहते हैं खैराती इदारों को, फलाही तंजीमों को. एंड और कम्युनिटीज़ इसका मतलब होता है दोस्तों बिरादरियाँ यानी माशरे के गिरोह जिन्हें कहते हैं. To solve this problem, we need strong effort from governments, charities and communities. इस मसले को हल करने के लिए हमें हुकूमतों, खैराती इदारों और बिरादरियों की भरपूर कोशिशों की ज़रूरत होती है. Sharing resources, reducing food waste and supporting farmers can help fight hunger. शेयरिंग इसका मतलब होता है दोस्तों शिराकत या बांटना, शेयर करना. रिसोर्सेज यानी वसाइल, ज़राए, सहूलियात. रिड्यूसिंग कम करना. फूड वेस्ट यानी खुराक के ज़िया को. वेस्ट मतलब ज़िया यानी ज़ाया करना, बर्बादी जिसे कहते हैं. एंड और सपोर्टिंग यानी हिमायत करना, मदद करना. फार्मर्स यानी किसानों की, काश्तकारों की, ज़मींदार. कैन हेल्प मदद कर सकता है या मदद दे सकता है. फाइट हंगर यानी भूख से लड़ने में. शेयरिंग रिसोर्सेज, रिड्यूसिंग फूड वेस्ट एंड सपोर्टिंग फार्मर्स कैन हेल्प फाइट हंगर. वसाइल की शराकत, खुराक के ज़िया को कम करना और किसानों की मदद करना भूख से लड़ने में मदद दे सकता है. Everyone deserves access to healthy food and the chance to live with dignity. Everyone हर शख्स या हर कोई. Deserves इसका मतलब होता है दोस्तों हक रखता है, हकदार है, मुस्तहिक है. Access मतलब रसाई का. To healthy food यानी सेहतमंद खुराक तक, मुतवाज़न ग़िज़ा तक. And और the chance यानी मौके को कहते हैं. To live मतलब गुजारने के लिए, या to live मतलब ज़िंदगी गुजारने का या गुजारने का. with dignity इज़्ज़त के साथ, वक़ार के साथ. dignity का मतलब होता है दोस्तों वक़ार, इज़्ज़त. Everyone deserves access to healthy food and the chance to live with dignity. हर इंसान सेहतमंद खुराक तक रसाई और इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक रखता है. तो दोस्तों ये था हमारा आज का पैराग्राफ. अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो. दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके. तो दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.